let me just point out the difference. Si Bato, kung niambak man siya og promotion, it is because it was to fight drugs and criminality. Si Torre, niambak sa position because he is there to persecute those who are against drugs and criminality. So what does that say about this administration? Subay pa ni Mayor ang Sambayan na coalition against sila ani. They warned the nation kung kinsa mo tong possible mudawat kay FPRD na this is betrayal of justice and so on and so forth. Kinsa man na sila? Kisa ganin na sila? Political organization, Sambayan. Diri nas Pilipinas? Yes. Ngano, na sila nuclear warhead? Kung wala, hilom sila. Because they cannot threat any country if you do not have military power. So, shut up. You idiots. Pati kini si Franz Castro and Attorney Colmenares, they're so against with kaning interim release request. Kontra sa politika, muna sila yung mga pulos. Dali, banha lang. Nidaog na unta na si Franz Castro kung unsa pa na siya, hostilan mamina, pamanmuan na niya, noong isang taon. So ganito. Oh yes. Hindi na ko na kuan be. Nasa giingon nga katawanan kaayo. Genre di ayo si genre. Tama si genre di ay na no ba. Genre ni nga na dagana ba ni mong hibaw anday. Sikot man gay. Na ganang okay sagdi lang ana mo gina sila. And Mayor, nitubag na si General Torre katong iyahang pagka-PNP chief and his promotion was not based on merit according sa imong ginrasbak siya sa imuha, and then basin nakalimot daw ka nga ang first PNP chief under FPRD's administration is Senator Bato nga from 1-star jumping to the 4-star general. Kung sa imong tubag pud sa iya. Gi kumpara po niya no, yung kaugalingon. Okay, Pwede nga, mali ko nga siya, 2-star ni Ambag, 1-star ni Ambag, basta kay ni Ambag. So, while he compares himself to Bato, let me just point out the difference. Si Bato, kung niambak man siya og promotion, it is because it was to fight drugs and criminality. Si Torre, niambak sa position because he is there to persecute those who are against drugs and criminality. So what does that say about this administration? Kulang na lang ingnon nimo, you are promoting drugs and criminality and you are grooming pushers and narco-politicians. So, sa to? Back to you. Yeah. And i-call out po dahil... Pamati, pag ginigungguyan eh. I-call out mo ni Yusek Castro for sharing AI also, kamo ni Senator Bato. Di ba ko kabalo, unya karon. Tama mo to giingon ni Bato. Regardless kung AI to or dili, na nag-reflect man ang sentiment sa mga tao ato. So that's why naay engagement. O ba na nila nakunaan? Akala ko ba matalino itong si Franz Castro? Claire Castro. So, you know, like it's a post, real or not, it got engagement. Now, it reflects the sentiment of the people. Diba? So, let's put it this way. Kung may AI na content and doesn't matter to anyone, then it will not gain any traction. The point is it gained traction and people want to share this and show it to other people because it is the sentiment of the people. Ano naman na? Ano, patason man na ito storya. Ang AI lang. And I'm sure kung namay mo gamit o nga na nakabuang kamo to. Mayor, bali ko kay Marantan, Mayor Akalina. Kay, how do you see sa imong sayahang pag-exit and usa tong expectation sa mupuli? Chaos. All over again. I'm sure they will not stop. Ano ba? Okay. Okay raman, anad na ko. Oh, no. I'm used to it already. They will, pareha na ron, itubag na po ito, mag-imo na po na sila problema. Sagdi lang.
Na. Pero naay katapusan gyud ang tanan. Maura gyud na. Bisa pag maybe in the next 2 years, 3 years, more than that, nagya po'y katapusan ang tanan. Nga, kita mga Dabawenyo, we are known to be very resilient. Nata sa region nga historically unstable. There is imminent threat outside of our territory, terrorism and all of that. But we managed to build a city that everyone's comfortable and happily living in it. So, gamay ra kayo na sila kumpara sa atong giagian. So ano yung warning mo sa mga Dabawenyo Mayor? Warning? Warning because sabi mo nga is chaos yung Just be vigilant. I think we just have to stay united. I just stay vigilant and do not allow injustices to hayaan nyo na mangyari. We have to fight back. Kailangan natin magsalita because we have the freedom of speech. And we will tell our fellow Filipino countrymen of what is happening here in Davao City. Mayor, diri sa local, for the next 3 years, sa atong mga parayon nga programs, labi na katong bus at ipalit mayor, daghan na nag-design na nag-ulat. So, natay So, karon maayo kay gipangutana na nimo kay naakoy kanang na-rift karon manggod sa business community. Pero wala man kay makita man nato sa election lagi nga kay kung ang boto sa ako aman og nako layo ka yun, medyo natay problema dia. So I think okay ra sila sko dili po ko ingana kapamati panagsalang. Pero I think okay ra sila ko. Pero I just want to take this opportunity to explain to them kay nagstory tag bus Pero manggod congested ang ato ang city. So sa mga developed countries manggod naagi na efficient na mass transportation system. So, in order for you to have this mass transportation system, you have to prepare the infrastructure. And along with that, there should be compliance sa private sector. Kanya karon ang kani magong mga bag-ong tukod. Let's not go into kani mga nanukod na kani adto pampanahon nga ang mga karaan yang gurin ana idugay na kay na sila dia. We will not tamper with that anymore. Pero karon manggod, we are very strict in terms of sa compliance sa pag-abot sa building permit nimo, occupancy permit nimo. It is to prepare Davao City for the mass transportation or the bus system. Yung ano man, ang usa ka tawo musakay na siya og bus, asa siya magbaktas. Kundi ka magbutang setback, asa imong pedestrian. So pabaktason nimo sa dalan. Kisay ka baktas sa dalan, mga estudyante, mga trabahante. Ang trabaho sa gobyerno, tagaan nimo komportable na kinabuhi tong mga workforce nimo because they are the ones who are kanang heavily contributing to the taxes. Kung imong i-cripple na imong mga trabahante, mga empleyado, wala maigo ang revenue nimo, unya ang taxes nga ginabayad mo, maigo imong ekonomiya. Unya dili lang kana ang utmost priority sa gobyerno is to give everyone a comfortable life. The quality of life must be kanang may pinaka top priority. So karon na kay bus system and yet wala kay pedestrian, asa mo naog ang tao. So kana tanan dili wala ko ga stricto lang ana because it's in the National Building Code. It's law that I am trying to implement. But is usay magud naanad na ta kani adto ba nga ingonan nga motukod kag building pero wala pa kay business permit. Asa man ta kalibutan nga nagapuyo ani. This is Davao City. I'm only trying to replicate what the two previous mayors of the city did, which was really be
an effective executive in terms of implementing the law. And it is not for the my benefit or the LGU. It is for everyone, for every single Davaoenyo. You have to understand that. It is for everyone and it is for our future. Para pag abot sa panahon, dili guot atong syudad, plastar tanan, luag, makabaktas ang mga tao. Because eventually, kung gusto gyud nato, if we think of ourselves as a developed place or city, then we have to follow what developed countries have successfully done already. Ingana na siya. Na naman kay proof of concept, and those are the places that you go out. Yun na mo, bakasyon ka, makita mo Singapore, Japan, Hong Kong, wherever. And yet karon dili ka gusto mo tuman og balaod, unya mo reklamo ka. So kay kinsa to sala? Dili ko pwede mo ingon imuha. Ato aning sala, because we are one and the same. We are all Davaoenos. So we should work for our future. Kung gusto na to plastaron na to mga kaugalingon, then mag-cooperate ta. Dili na ganang mo kano sa mo nakadungog diri nga nanulis ang gobyerno, wala mo gipatugod og building permit kinangayog kwarta. That will never happen here. All I want from kaning mga tawhanan is compliance. It is for everyone. You're referring to what group there? Kaning mga business sector nga nagapatukod og mga bag-ong building specifically. Mga bag-o, not the old ones. The old ones, they are okay. Because I cannot demolish them. I won't allow that po. Kinaana na diha. Mayor, kung andun pa sa dahig si... Mama nang ginasulti ni Bernie Alag nga, maluoy, malulo na mo buang nga ka. Are they complaining? Ay, nakalive dito. So, Nag-complain sila, Mayor? Nag-complain yung mga bago nagatukod? hinay-hinay, naanad naman sila. Gusto lang ako masabta nila ba nga, ginabuhat ko man ni para ginsaw mo ko ng hinambog diri. Ginabuhat ko ni para ni sa kaugmaon. Kay tanawa, ang gabaktas lagi di trabahante og mga estudyante. Nga maligsan na, kinabuhi ka usaran na mulabay. Nag-reach out sila Mayor, itong mga dating kapatido ni Ambak sa Pikas after the election sa iyo mga. Di na kong storya na. Tama na to. Tama na gito. Di na kong storya na. Scandal ni mo, Mayor, sa waste project, energy project. Kung sa to? WTE? Kana magod, that heavily relies on the effort of the national government. Ang DNR gid ang mukuha na. Pero mo lagi, balik ko na po nako with bus project, waste to energy, di na may tabo kung walay support because it's too expensive. No LGU in the Philippines can afford that unless mo mobalik ko federalism. Siguro ang income, instead of we getting maybe I don't know 30%, man siguro ta karon 20. Kung balik taron na nimo we get 70, na 30 sa national, 70. I think we can afford that, but karon magsalig ta sa national government. So DENR and DOTR for the bus. What should be done, Mayor? Kasi sige kag-push anang federalism, what should be done? Para lang to materialize, o para lang to I think it has to start with the legislative body ng Congress gid na. Pero dili na karon, it's just an idea, it's an ideology in fact. Not really an ideology, it's a system of government and we're trying to push. It's a movement. Mayor, kung nasa dahig pa si former president, so it's going to be Duterte leadership dito sa Davao City. Meron ka ng advice kay Rigo? Si Rigo, confident ko kay Rigo, kay nagkita ko nagdako so buutan bataan na kinanglan lang sa makat-on gyud unya he should learn kanang siguro at an accelerated pace kay kinanglan ang kabalo ko mga taga Davao demanding, so kinanglan kada adlaw gawas gyud ka diha tuon gyud ka storya gyud mga tawo mailan nimo kabalo gyud dapat kas mga problema. So nag-talk na mo, Mayor? Di wala man po. Kung tayo na lang siya pangutana sa kuha, I can give him advice, pero that is entirely up to him. I want him to be independent of kanaganing sa iyang trabaho because
dili ni kanang gihatag man na niya saya sa mga tao. So nara niya kung unsaon na niya pag-amping. Ana ra gyud na. Pero kung mga mangutana siya, nasa mga pangutana, may problema. Mayor, expectation sa impeachment trial ni VP? Ambot lang. Actually, kung siguro itong last minister, alam mo, may labot good yun sa tinuod lang. Kaya, sig balik-balik ka ng 125 million nga confidential funds kuno nga tanan man ay confidential funds. Anong gina-single out man good. Nga, wala na ba? Does it make sense anymore ba? Kaya ang presidente gani na 4 billion nga confidential funds. Nga anong storyaan man na to ng 125? Murag gabalik ganang sige lang tuyokon ang storya, tuyokon na pod nila. Pero ako lang murag tubagan na lang ng gaabi. Ana ba para napatay mas storyaan diri nga klaro ba? Pero politika na nila. Style na. Mayor, would you mind to clarify or answer during campaigns? Sabi kasi nila, pag kayo manalo, pag Duterte ang manalo, walang budget pinibibigay ang national government. So unsa ang national tax allocation namo di nyo ihatag buang nimo. Natay kwarta to And before man gud na kuan gi-decentralize ni PRD katong 2016 ang gobyerno. So kana ganing widely appropriated ang government ang kwarta sa gobyerno. So daga mga daga mga provinces nga wa kay mataga dito ana. Mo na share ang Davao ato at that time. Karon nibalik lang ta sa usual nga centralized kaayo nya mga congressman rebusog. Mura man na. Gibalik naman na nila sa una kanang cronyism mo ng mga congressman ganahan kayo na sila ng Marcos. Kasi Marcos ang style ana cronyism gyud. Ikaw kamoy bahala tanan na sa ubos nako, busogon ta mo. Basta protektahin lang ko ninyo. Mo na kuha na sa key people. Mo na si kanang kay kinom do mo General Ver. Ang mo na story karon. Iro. Ana pag si John Vic Remulla nga kuan daw pitbull. Dili po siguro grabe bro John Vic mas bati pa diha. Tawanan mga tawhanan eh. Napa ni Claire Castro nga may nga wala daw naminaw nako. At least na ay tulo. Si John Vic, si Torre ug siya. So mangutang na ta diri sa naman. Puta patay na pugwan eh.